guys, sa delete natin. Ulit. Tingnan nyo ito video guys. Dito papuntang Bakas River sa kabila. Okay. Bigti na tayo. Nasa Bigti City tayo guys dito. Bigti to guys. Bigti. Bigti. Bigti o Tigbi. Parang ganun. Baliktad. Ayun, kwarta maliit guys. Yellow araw po dito. Nag-aala akong siya guys. From Prime Water guys. Kasabay ko kagabi si Kuya Nilo eh. Yan. Prime Water yan guys. Natutuyo na niya lang muna ito makakwento. Guys, kapalit. Nasa Garay na to guys. Nandito na tayo sa Garay. Bagong daan na naman ito eh. Thank you guys for subscribe and help me to reach 100k subscriber. Please and like. So we can reach more subscriber. So we can get 10 million subscriber. You can help me and I can help you. Kasi dito sa Tigbi. Nabak guys. Tanggal yung ano niya. Kadena. Face cut ulit. Si ano din eh. Dati si Jundel. Ganun din ang nangyari. Sabihin na natin naging gahaman. Talagang, syempre, ang dami nang lumalapit sa kanya. Ayun pa rin guys. Tapos yun na, hindi na natutulog. Ganyan. Cut ulit. Ayun, pero... Santa Maria na sa Garay na tayo guys. Guys, cut. Dito na tayo guys sa rest house guys. Kumusta? Siyempre yung Grayson. Oh no! Ayan guys, oh. Wawa naman! Guys, ang playground guys. So,
thank you guys for watching, and please like and subscribe to my channel and click the link on the bio, and don't forget to like, share to our friends. Thank you.